Bonjour à tous, Doujarmand avec vous. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une recette de poulet à la moutarde avec une sauce onctueuse et crémeuse à la fois, un poulet tendre et bien parfumé avec des ingrédients accessibles à tous et économiques. On peut l'accompagner avec du riz, avec des légumes, avec des pâtes. Vraiment, on a l'embarras du choix. Commençons tout de suite la recette. Je vais commencer par la préparation d'une béchamel. Pour cela, je prends une casserole, je mets dedans 1,5 cuillère de beurre que je fais fondre. Donc la cuillère fait 30 grammes et je mets la moitié de l'autre, ça nous fait 45 grammes. Ensuite, j'ajoute 2 grandes cuillères de farine et je mélange avec un fouet. عندي هنا كاسرونه درت فيها معلقه ونص نتاع الزبده ومن بعد منين دابت زدت عليها 2 معالق كبار نتاع الفرينه وكنحرك بهذا الخلاط كما شفتوا. J'ajoute ensuite par petite dose la quantité de 450 ml de lait en mélangeant en permanence. من بعد كنبقى نزيد عليها بشويه بشويه كميه نتاع الحليب فيها 450 ملل حليب بارد كنبقى كنزيد بشويه بشويه وانا كنحرك. Donc il faut pas s'arrêter de remuer sinon la farine elle va dans le fond et ça va brûler. يعني لازم الواحد يبقى يحرك يعني باستمرار باش هذيك الفرينه ما تمشيش لتحت في الكاسرونه وتحرق. Pour l'assaisonnement, je vais mettre un peu de sel et un peu de poivre. بالنسبه للعطريه كندير شويه ديال الملحه وشويه نتاع الفلفل الاسود. Habituellement, on met un peu de la noix de muscade, mais là, comme on va parfumer avec la moutarde, donc on n'a pas besoin. Comme ça, si on met la noix de muscade, on va masquer un petit peu le goût. Voilà. À la fin, quand j'éteins le feu, je mets 2 cuillères de moutarde. من بعد ملي كنطفي عليها كنزيد 2 معالق كبار نتاع الخردل الموتارد وكنحرك مزيان. Et pour donner une belle couleur jaune, je mets un peu de curcuma. وباش نعطيها اللون ما تبقاش هكاك بيضة كنزيد لها شوية نتاع الكركم. À côté, je prends une poêle, je mets dedans un peu d'huile, de l'huile normale. Et je vais commencer la cuisson des escalopes de poulet. عندي هنايا من بعد كنشد مقله كندير فيها شويه ديال الزيت وكنبدا نطيب فيها هذاك البيض نتاع الدجاج. الصدر نتاع الدجاج كنكون قاسمه هكا ما كنخليهش غليظ كنقسمو شويه باش يولي رقيق وكنطيبو من هنا ومن هنا. Donc pour l'escalope de poulet, donc je les ai émincés un petit peu, ils sont pas trop épaisses, donc je les ai coupés en deux et je vais saler et poivrer. من بعد كندير فوق منهم شويه نتاع الملحه وشويه نتاع الفلفل الاسود. Il faut que le feu soit assez fort pour les faire dorer rapidement sans les cuire complètement à 100%. يعني العافيه لازمها تكون مجهده بزاف باش هما دغيا يتحمروا بلا ما يطيبوا 100%. طياب غادي يكملوه من بعد مع الخردل. Donc la cuisson on va la finir avec la sauce moutarde. Une fois que j'ai enlevé les escalopes, je mets 2 oignons émincés et je les fais dorer. ملي كنحيد هذاك الدجاج كندير 2 بصلات مقطعين على هذا الشكل هكا وكنخليهم يتحمروا مزيان. Une fois qu'ils sont bien dorés, maintenant je remets les escalopes de poulet dessus. ملي كيتحمروا صافي كنولي نحط فوق منهم هذاك الدجاج اللي محمر من الجنيبات et j'ajoute la sauce moutarde par le dessus. Donc je mets toute la quantité de la sauce. من بعد كنبدا كنحط فوق منهم هذيك الصلصه اللي صايبناها بالخردل كنحطها هكا من الفوق كلها كنديرها كندير العافيه من بعد كنديرها مهيله باش ما يتحرقوش من التحت صافي وكنخليها تزيد تكمل الطياب تقريبا واحد 10 نتاع الدقائق. Donc ensuite je vais finir la cuisson pendant une dizaine de minutes à peu près sur un feu moyen. Donc je vais mettre un couvercle. Comme ça, le poulet, il va bien cuire et en même temps, il va nous donner une texture assez tendre. Donc le poulet, il ne va pas être sec. Ça fait غادي نغطيها كما شفتوا وكنخليها كطيب وentre temps, je vais les retourner comme ça, ils seront bien imprégnés des deux côtés de la sauce. ويعني في النص ديال الطياب ديالهم كنقلبهم باش يشربوا مزيان هذيك الخردل من هنا ومن هنا. Voilà, ensuite, ça y est, c'est vraiment un plat très très rapide. Il est très très bon à la fois et on va le servir comme on veut, soit dans un plat individuel ou bien on met tout dans une grande assiette et une fois à table, on se sert chacun dans son assiette.
صافي. ومن بعد كما شفتوا كنقدموه بهذه الطريقه هكا، كنديروا فوق منه شويه ديال المعدنوس. دونك جو مي un peu de persil sur le dessus. Moi je l'ai servi avec du riz blanc. On peut le servir avec des tagliatelles, avec des légumes, avec vraiment ce qu'on veut. Regardez comment le poulet il est très très tendre. Donc on peut le faire on peut faire du riz jaune par exemple qu'on peut cuire séparément, ou bien avec du riz blanc comme ce que j'ai fait moi. وبالنسبه للطريقه ديال التقديم كما شفتوا حطيته هكا في طبسيل كبير، ومن بعد كل واحد كيهز الكميه اللي بغا مع شويه نتاع الصلصه، وقدمته مع الرز الابيض. ونقدروا نقدموه مع اي حاجه بغيناها، يعني ماشي بالضروري الرز، نقدروا نديروا المكرونه، نقدروا نديروا الخضار، نقدروا نديروا الرز الاصفر كما بغينا، يعني على حسب الحوايج اللي كنبغيوهم. avec ça on arrive à la fin de la vidéo. je vous dis à très bientôt. والحلقه نتاع اليوم تكملات، نتلاقاو في وصفه مقبله ان شاء الله. مع السلامه.